reivindiquemos como mujeres y hemos venido fortaleciéndonos con el apoyo que nos ha hecho Unison. And all of this has meant that the experience of the strike taught us that we had to organise, and since then we have continued to meet and strengthen ourselves and train ourselves with the support of Unison, the trade union. Donde tenemos hasta ahorita en mi municipio una casa taller que la hemos llamado Antonieta Mercury. La función de esta casa taller es reivindicarnos y fortalecernos cada día más. Vemos que en el sector cañero tanto nuestros hombres como nosotras las mujeres somos personas que aún no sabemos ni leer ni escribir, tampoco hemos terminado la primaria ni el bachillerato. And part of what we've been able to do is find a base, a house which we use as a base for our organisation, and we have called the Casa Taller Antioneta Mercury, which is where we hold our workshops. Part of an important part of our process is the educative part of the process. A lot of our men and women don't know how to read and write, and haven't even finished primary education. En esta casa taller lo que hacemos es mirar que un compañero, por lo menos ahorita que está, los compañeros tienen muchos problemas de salud y necesitan un derecho de petición, es que ahí en esta casa se les hace, un abogado cobra casi 300,000 pesos por hacer un derecho de petición. And we look at issues around administrative human rights issues, so that we might teach some of the men how they can carry out a legal administrative procedure, for example, related to their health, and demand that the state responds for their health, so that they don't have to go and pay a lawyer, which would charge a lot of money, up to 300,000 pesos, which is about £100. Hemos también aprendido a reclamar nuestros derechos como mujeres, a valorar nosotras mismas y otras mujeres también que sufren esta precariedad que hay. También reclamamos los derechos de nuestros hombres y les enseñamos a ellos a que los reclamen. Muchos de ellos pues no saben, en realidad no saben cuáles son sus derechos a los cuales tienen en los ingenios. And another part of what we've worked on is making sure that as women we are all aware of our rights as women and as subjects of rights, and to teach other women about their rights too. But also we realise that a lot of the men, even who are involved in trade unions, aren't aware of labour rights and of human rights, and we have worked with them around making them aware of their own rights. También estamos haciendo bolsos a mano, bolsos tejidos, bolsos bordados, hechos a máquinas algunos también, donde esto sirve para fortalecer no solo la casa taller, sino algunas mujeres que en este momento se han hecho cargo de la casa, porque el esposo no tiene trabajo, tiene una enfermedad X, pero no puede elaborar tampoco porque no lo reciben por su edad. Bueno, son tantas las cosas que hay. Another part of what we are doing, faced with the economic reality, where a lot of men are ending up without work and unable to work because of disabilities which they end up from the sugarcane cutting, is that as women we are teaching each other handcrafts. So we make bags by hand, and we make bracelets, so that we can sell them and try to have an economic alternative in our houses. Nos pensamos también en la soberanía alimentaria, ¿no? Para nosotras es importante la soberanía alimentaria, ya que este fue un punto débil para nuestros hombres que rompieran en casi 2 meses el paro, pues porque en nuestras casas de las mujeres no había el alimento vital, digámoslo así. And another important theme for our Women Sugarcane Cutters Committee is the issue of food sovereignty, and this became very obvious to us during the strike, which went on for 2 weeks, and 2 months,
and we realized how food became how it was precarious and it became such an issue. And in our houses it was very difficult, and a lot of people were going hungry during the strike. Se está haciendo pues las huertas caseras donde pues la mayoría de nosotras las mujeres sembramos la yuca, cebolla, tomate, el cilantro, cosas así parecidas. En mi casa yo tengo plátano. So what we are doing in our own homes, in any bit of land around our homes, is trying to grow our own vegetables. We're growing yucas, onions, different types of herbs, and in my own house I've got tomatoes. Son todas estas necesidades que nos han llevado a nosotras pues a unirnos y a conformar este grupo de mujeres pues en avanzada de lo que vemos que la mecanización viene y no la vamos a detener nosotras en este momento, no, ya los ingenios decidieron que la mecanización viene y sabemos que con esta mecanización también viene una masacre laboral detrás de esta mecanización, ¿no? So this is very important for us, as is the importance of our collectivity, because we know what is coming. We know that the mechanization is a reality, that the sugarcane industry has already decided it and it can't be stopped, and we know that this is going to mean for a labor massacre in our region. En Colombia se dice que el estudio es un estudio gratuito, pero nosotras vemos con tristeza que no es gratuito, sino que lo único que no pagamos nosotras como madres, cabezas de familia, es la matrícula, ¿no? Hay que pagar, hay que conseguir 2 uniformes y hay que comprar los libros. It's said that in Colombia that education is free, but in reality that's not the case. A lot of our women aren't able to even pay the uniforms which are required and the books which are required. The only thing which you don't pay for is actually to enroll in the school. Por eso la pobreza o la miseria que nos ha llevado los ingenios azucareros a nosotras como mujeres, así es como no poder mandar a nuestros hijos porque pues no hay cómo comprar estos ni libros ni tampoco uniformes. And this is the poverty and the misery which we blame the sugarcane industry for visiting upon us as women, to the extent that a lot of us aren't able to afford to send our own children to school. Nosotras como comité estamos proponiendo a corto plazo en la escuela donde nuestros hijos e hijas, incluso nosotras mismas, podamos seguirnos capacitando en avanzada pues con lo que se viene y que nuestros hijos e hijas terminen una primaria en esta casa taller, nuestras mujeres al menos puedan escribir su firma, su nombre. Entonces esto es una propuesta que nos hemos propuesto nosotras hacerle campaña a corto plazo. And this aspect of education is very important for us as a committee. So one of the things we are doing, as well as educating our women to read and write, is for the children that haven't been able to finish primary school, we are doing workshops and teaching them so that at least everybody can have a basic primary education and be able to read and write. Yo les hice un resumen de lo que está pasando en el sector azucarero. Si me pongo a mencionar todas las cosas que pasan en Colombia, pues nos amaneceríamos aquí. De verdad que voy a contarles la vida personal de Alfamir. I've given you a very brief summary of what happens in the sugarcane sector in Colombia. If I was to tell you everything, then we'd be here until the morning. So I'm now going to tell you a bit about my own personal situation as Alfamir.